হ্যালো এভরিওয়ান, আমি দেবজানী চ্যাটার্জি সুতো বুটিকের তরফ থেকে আরো একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। তোমাদের পছন্দের স্লিভলেস কুর্তি, প্রচুর মেসেজ পেয়েছি দেবজানী স্লিভলেস কুর্তি রেডি করো, তাই জন্য দেখো আজকের এই শর্ট ভিডিওয় আমরা স্লিভলেস কুর্তি নিয়ে এসেছি। প্রথম কুর্তি যেটা আমি পরে রয়েছি এলাইন শেপে রয়েছে, একদম প্রিমিয়াম কলমকারি ফ্যাব্রিক, লিফ মোটিভের একটা ফ্যাব্রিক। एंड इसमें এটাতে দেখো ভি শেপ নেক রয়েছে, নেকেও কট পাইপিং দেওয়া আছে, এখানেও দেখো স্লিভস এর কাছে কট পাইপিং দেওয়া আছে। এটা এলাইন শেপ রয়েছে, তোমরা এটাকে অ্যাজ এ ড্রেসও পরতে পারবে, অ্যাজ এ কুর্তিও পরতে পারবে। এটা ওয়ান সাইড পকেট দেওয়া আছে, ভীষণ সুন্দর। अवेलेबल সাইজ 38, 40, 42, 44, 46, 48 एंड 50। प्राइस আছে 849, फ्री शिपिंग विद इन इंडिया। सो बहुत ही सुंदर प्यारा सा प्रीमियम कॉटन का एलाइन शेप ड्रेस कम कुर्ती है। वन साइड पॉकेट है, मरून कलर में है, इसमें लीफ मोटिव यूज किया हुआ है, प्रीमियम कलमकारी फैब्रिक, वी शेप नेक है एंड इसमें स्लीव्स में भी पाइपिंग है, नेक में भी पाइपिंग है। प्राइस है 849, फ्री शिपिंग रहेगा ऑल ओवर इंडिया में। अवेलेबल साइज है 38, 40, 42, 44, 46, 48 एंड 50। पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप बुकिंग नंबर है 8697412131, वहां पे स्क्रीनशॉट सेंड करके प्रोडक्ट को बुकिंग करना है। बहुत ही सुंदर है ये पीस। चलो नेक्स्ट देखे नी। কুর্তি নাম্বার 2 ভীষণ সুন্দর হ্যান্ড ব্লক ডাবুতে যাচ্ছে, ব্ল্যাক কালারের উপর হোয়াইট কালার। আর এটার মধ্যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভীষণ সুন্দরভাবে বাটারফ্লাই মোটিভ একটা করা রয়েছে। এতেও আমরা ভি শেপ নিক দিয়েছি, আর এখানে দেখে নাও এরকম ভাবে ঘুন্টি বোতাম দেওয়া হয়েছে। খুব স্মার্ট, দারুণ সুন্দর দেখতে। তবে এটা কিন্তু সাইড কাটে রয়েছে, এটা সাইড কাট উইথ ওয়ান সাইড পকেট। দারুণ দারুণ স্মার্ট একটা পিস, ঠিক আছে। ভীষণ সুন্দর একটা কুর্তি, যারা ডেলিভার করতে চাও তারাও নিতে পারো, যারা কোথাও কি বলবো দিনের বেলার কোনো অনুষ্ঠানে পড়তে মনে করবে চাও তারাও কিন্তু নিতে পারো। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের একটা দুর্দান্ত কম্বিনেশন। প্রাইস থাকবে কিন্তু শুধুমাত্র 799 রুপিস, 799 টাকা এই ভীষণ সুন্দর হ্যান্ড ব্লক ডাবু কুর্তিটার প্রাইস। আবারও বলবো এটা কিন্তু সাইড কাট কুর্তি, আর আমাদের কিন্তু সমস্ত কুর্তিতে মার্জিন अवेलेबल, যেটা আমি এখন পরে রয়েছি তার अवेलेबल साइज 38, 40, 42, 44 एंड 46 विथ 4 इंचेस इनर मार्जिन। सो अभी जो मैं कुर्ती पहनी हुई हूँ हैंड ब्लॉक डाबू में है, ये वी शेप नेक है। इसमें देखिए नेक में ऐसे घुंटी बटन किया गया है एंड इसमें एक बटरफ्लाई मोटिव भी है। होपफुली ये मोटिव बहुत क्लियर है, हैंड ब्लॉक में है एंड इसका प्राइस है 799 रुपीज। साइड कट कुर्ती एंड अवेलेबल साइज है 38, 40, 42, 44 एंड 46 with 4 इंचेस इनर मार्जिन एंड प्राइस है ओनली एंड ओनली 799 रुपीज। पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप बुकिंग नंबर है 8697412131, वहां पे स्क्रीनशॉट सेंड करके प्रोडक्ट को बुकिंग करना है। चलो नेक्स्ट पीस तो देखे नी। कुर्ती नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लिस्ट, বিউটিফুল ভীষণ সুন্দর একটা কি বলবো ডার্ক পার্পল কালার বাটিকের একটা কুর্তি। এখানেও আমরা ভি শেপ নেক করেছি এবং যেহেতু পার্পল কালার আর হোয়াইটের কম্বিনেশন তাই এখানে হোয়াইট দিয়ে আমরা কট পাইপিং দিয়েছি, ডবল কট পাইপিং দেওয়া হয়েছে। স্লিভসও দেখেন এখানটাতে কট পাইপিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতেও ওয়ান সাইড পকেট রয়েছে এবং এটাও কিন্তু वन साइड मैंने साइड कट कुर्ती। ओके, सो ये जो है ये भी प्रीमियम कॉटन कुर्ती साइड कट कुर्ती है। इसमें भी ऐसे वन साइड में पॉकेट दिया हुआ है एंड फ्रंट में देखिए डबल कट पाइपिंग दिया गया है। जस्ट ब्यूटीफुल वन। सभी जो कुर्ती मैं दिखा रही हूँ ये शॉर्ट वीडियो में एक से बढ़कर एक सुंदर है एंड इसका प्राइस है ओनली एंड ओनली 699 रुपीज एंड अवेलेबल साइज है 38, 40, 42, 44 एंड 46 विथ 4 इंचेस इनर मार्जिन। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 8697412131, वहां पे स्क्रीनशॉट सेंड करके बुकिंग करना है। যদি তোমাদের ভালো লাগে আমাদের এই শর্ট ভিডিওটা প্লিজ কমেন্টস করে জানিও কেমন লাগলো। আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার হচ্ছে 8697412131, সেখানে নিজেদের সাইজ মেনশন করে প্রোডাক্টকে বুকিং করতে হবে। সবাই ভালো থেকো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই, টেক কেয়ার।